श्रमजीवी अधिकार अभियानको दोस्रो चरण आज गजलडुब्बाबाट सुरु भएको छ। भारतीय जनता पार्टी सरकारको तानाशाही नीति विरुद्ध गत 6 फरवरीदेखि सुरु भएको उक्त अभियानको दोस्रो चरण तराईको विभिन्न चिया बगान वनबस्तीहरूमा सम्पन्न हुने बताइएको छ। बिहान गजलडुब्बामा सांस्कृतिक प्रतिवादको आयोजना गरी दोस्रो चरण सुरु भएको छ, जहाँ सांस्कृतिक कर्मीहरूले जनवादी गीतहरू प्रस्तुत गरे भने समीक चक्रवर्ती, अभिजित मजुमदार आदिले पदसभालाई सम्बोधन गरे। सिलगढीतर्फ लागेको अभियानलाई नर्थ इस्ट रेल मजदुर युनियन न्यू जलपाई शाखाले पदसभाको आयोजना गरी स्वागत जनाएको थियो। सभालाई अजित रोय लगायत मजदुर युनियनका प्रतिनिधिहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। दिल्लीमा आन्दोलनरत किसानहरूले आज रेल रोको घोषणा गरेको कारण अभियानकर्ताहरू रङ्गपानी रेल लिग पुगेर किसान आन्दोलनको समर्थनमा केही बेर धरनामा बसेका थिए। तराई क्षेत्रमा 3 दिनसम्म यस अभियान चल्ने छेवाङ योन्जनले बताएका छन्। श्रमजीवी अधिकार अभियान रेल रोको आन्दोलन प्रयोग भइरहेको छ। जुन प्रकारले देशमा लाखौँ किसानहरू अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन्, ती किसान गर्दै आज रेल रोको आन्दोलनमा यसरी भेला भइरहेको छ। श्रमजीवी अधिकार अभियानको दोस्रो चरण आज गजलडुब्बाबाट सुरु भइरहेको छ र अहिले यहाँ बिहान यहाँ क्षेत्रवासीहरूको उपस्थितिको साथमा दोस्रो चरणको अभियान सुरु गर्न गइरहेको छ र यो अभियानले तराईको विभिन्न चिया बगान क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्नेछ र जुन प्रकारले केन्द्र सरकारले किसान मजदुर विरोधी नीतिहरू पारित गरिरहेको छ, ती सम्पूर्ण नीतिहरूको विरोधमा र चिया बगान, सिन्कोना बगान लगायत वनबस्तीहरूलाई यथाशीघ्र पर्दापट्टा दिनुपर्ने मागमा, न्यूनतम ज्यालाको मागमा यो अभियान भइरहेको छ र यो 3 दिनसम्म चल्नेछ। 18, 19 अनि 20 तारिक यो 3 दिनको अवधि यो अभियानले तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्नेछ। The second phase of Shramjeevi Adhikar Abhiyan has started today. After the first phase that was held in indoors till 14th of February, we started this second phase from Gajaldobha today at around 8:30 AM, and then we headed towards NGP station, where we did a small gathering, a protest gathering at HMS Mazdoor Union office, and then we came over here to Rangapani crossing, where there was a protest going on in support of the farmers movement, ongoing farmers movement in Delhi, and the farmers and the workers had gathered over here to blockade the rail gathering over here. So we participated over there and as a form of protest, and then we are heading towards Fasideva, and then finally to Fasideva, Gospukur, Kila Katahat and Lakshman Singh Hat, and at night we'll be heading around, we'll be residing around, we'll be spending our night at Khoribari tea state. The main motive of this abhiyan is to show our solidarity for the ongoing farmers' struggle around India, and the phase through which the state of this country is going through a phase of authoritative regime, the state in which different laws are being passed in the parliament without any consent, without any consent of the opposition, without any hearsay of the opposition. So the state in which our country is in a state of complete shock, chaos, and in a state of complete economic and political crisis. So in order to facilitate the corporate and in order to facilitate more privatization in India, the BJP government, the central government, has propagated a vast privatization in different banks, in different schools, in different education, in farming sector, in agriculture, in every sector. So they are selling off land, they are selling off air, they are selling off everything. And on the other hand, inflation is going on. In the other hand, so much price inflation and so much volatility is going on. And looking at the acute crisis of this situation, we had to come to the streets. We had to do this. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान।
Webel Computer Training Center, opposite Siliguri College, gate number 2, College Pada, Siliguri. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जर्म्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस।